السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست عبدالحادی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ اس ریڈ آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کو دیکھ کے وہ ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں گائز نیکسٹ آج کی ویڈیو کے ٹاپک پہ۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، آج کی ویڈیو اس لیے یہ اس بات پہ بنائی ہے کہ یہ جو ہمارا کام ہے، یعنی کہ فیس بک پہ جو دکھا رہے ہیں فیک اکاؤنٹ کے بارے میں، تو فیس بک فیک اکاؤنٹ کی ریئلٹی کیا ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو میں نے گوگل پہ جو سرچ کیے ہیں سوسائڈ نیوز آف گرلز بیکاز آف فیس بک، ایف پی مینس فیس بک، تو وہ جو فرسٹ رزلٹ آیا ہوا ہے وہ جیسے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ گرلز آف یہ 13 گرلز، یہ دیکھ لیتے ہیں اوپن میں، اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ 13 ایئرس گرلز کی آفٹر مدرس فیس بک پہ ہیں۔ یہ جو فرسٹ ہے یہ تو انہوں نے دکھائی ہے کہ کسی 13 سالہ لڑکی نے اپنے والدہ کے بین کرنے پہ کہ فیس بک نہیں چلانی وہ خودکشی کر لی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہم یہ ہوئی تو فیس بک کی وجہ سے ہیں، لیکن ہم اب ادھر تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتے ہیں سوسائڈ نیوز آف گرل بیکاز آف فیک اکاؤنٹ، فیک اسپیس ایف پی، فیک ایف پی اکاؤنٹ۔ چلیں اب دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں فیک مارل اسکاؤٹ ٹریکنگ یو کے کمیونٹیشن۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے سوسائڈ کا شکار بنے ہیں کہ جو فیک اکاؤنٹ والے تھے، لازمی کہ فیک اکاؤنٹ والے، کچھ ریئل اکاؤنٹ والے بھی، انہوں نے ان سے ان کی جو ہوتی ہیں نیوڈ پک وہ لی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو بلیک میل کیا۔ بلیک میلنگ کے بعد جب ان کا جی بھر گیا یا کچھ آگے سے ان کی ڈیمانڈ نہیں پوری ہوئی تو انہوں نے پھر فیس بک پہ یا اس طرح سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی ہیں، اور پھر اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا، کیونکہ عزت تو ہر کسی کو پیاری ہوتی۔ اس لیے میں آپ سب بہن بھائیوں کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کیا کریں۔ اور حال ہی میں آپ کو بھی سنا ہوگا کہ ایک جو خواجہ سرا تھا تو اس نے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اور پیج بنا کے سیم ٹو سیم گرلز جیسا تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا کہ اس کے بارے میں جو ویڈیو تھی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لڑکوں کو نا اپنے
वहाँ पे बुला के फ्लैट में, तो उनको फिर ब्लैक मेल करते थे। तो अभी ये न्यूज़ पे भी आई थी, आई थिंक कि बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। तो कहने का मकसद यही कि कुछ भी या किसी को भी दोस्त बनाने से पहले 1000 मरतबा सोचा करें, कुछ भी हो सकता है। और बात जब करनी हो तब भी ज़रूर सोचा करें। चलें, बात तो कर ली। और उसके बाद पिक के मामले में तो बिल्कुल ही ना भरोसा किया करें। आप किसी का भी ना करें, कोई भी नहीं यहाँ पे ट्रस्ट के काबिल। करना तो पड़ता है किसी एक पे। तो अब आप तो कर लेते हैं, लेकिन वो करे तो तभी तो कुछ होता है। लेकिन जब वो देखता है कि नहीं कुछ बन रहा, तो फिर वो आपकी पिक से आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि फेसबुक चलाते वक्त बहुत सी बातों को ना मद्देनज़र रखा करें। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे कितने ज़्यादा रिज़ल्ट आए हैं। तो मेरा को मकसद था आपको आइडिया देना। अब आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि टॉपिकल सेट ऑफ फेक फेसबुक पेज सेलिंग बेबीज, ये देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। और यहाँ पे आके ना आपका हर जो माइंड का क्वेश्चन है वो गूगल पे आके आप खुद सर्च किया करें। और खुद सर्च करने से एक तो आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा, और एक कि आपके अंदर खुद ही की लगन भी बढ़ेगी, यानी खुद काम करने का हौसला, कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। हमारी आवाम बस दूसरों पर डिपेंड करती है कि वो कोई दूसरा हमें करके दे, लेकिन खुद नहीं करती है। तो बहन भाइयों, इंडिपेंडेंस होके किया करो, किसी पर डिपेंड न किया करो। जब आप करेंगे तो लोग आपको देख के करें। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं ना आज अपना व्हाट्सएप का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो अगर किसी को किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो या ला के मतलब कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकता है, या किसी फेक फेसबुक अकाउंट वाले के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो भी दे सकता है। तो वो अगर किसी फेक अकाउंट वाले के अपने अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो काइंडली आपको बताते हैं क्या तरीका होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द फेसबुक अकाउंट जिसका है, आपने जैसे उसके प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद ये जो 3 आपको बटन नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सी फ्रेंडशिप, यहाँ पे एक होता है, एक सेकेंड कहाँ पे जाके, तो सी फ्रेंडशिप वीडियो कॉल रिपोर्ट। तो एक तो आपने यहाँ पे आके ना इसकी रिपोर्ट कर देनी है। रिपोर्ट जब करेंगे, रिपोर्ट पे क्लिक, तो वो कह रहे हैं व्हाट वुड यू लाइक, यानी कि आप क्या करना चाहेंगे। अगर फेक अकाउंट है, रिपोर्ट समथिंग शेयर बाय, रिपोर्ट दिस प्रोफाइल, आई वांट टू हेल्प, आपने इस पे करना है। तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यानी कि ये देख सकते हैं ऑप्शन, अगर फेक है ना आपने इस पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं नहीं चाहता कि इसका बंदे को ऐसे फ्री में तंग किया जाए। तो आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद तो वो कहेंगे फेसबुक वाला 24 आवर्स में कहेंगे हम चेक करते हैं। उसके बाद अक्सर सम टाइम बंद हो जाता है और अक्सर नहीं होता। तो आप ट्राई किया करें। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, वो भेज सकते हैं ताकि हम आपकी इसमें फर्दर हेल्प कर सकें। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हर फेसबुक यूज़र इसको कम से कम देख लें। अमल करें ना करें उसका अपना कोलो फेल है, लेकिन हमारा काम है कि आपको कम से कम बता दिया जाए। ये ना कोई कहने वाला हो कि हमें किसी ने बताया नहीं। तो अब आपको भी फ़र्ज़ है कि वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपके दिल में या दिमाग में कोई क्वेश्चन है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलती है नेक्स्ट